अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप पसंद करेंगे और अपनी राय भी देंगे। आज का प्रोग्राम इंडिया और अमेरिका की दोस्ती के बारे में होगा और हम ज़रा आपको इंडिया की वो फेंटी भी याद कराएंगे जो हमने उनको 65 में लगाई थी, और उसके साथ सऊदी अरब की भी एक छोटी सी खबर हम आपको देंगे। उम्मीद है आप हमारा प्रोग्राम पसंद करेंगे और अपनी राय भी देंगे। तो नाजरीन, पहली जो हम आपको ये खबर दिखा रहे हैं कि जो इंडिया ने अपनी बांदर आर्मी, मंकी आर्मी कश्मीर में पाल रखी है। वो कहते हैं जी कि हमें असला दो। उनके पास असला नहीं है। 10 लाख आर्मी है, 6 लाख आर्मी है, 7 लाख आर्मी है, उसके पास असला ही नहीं है। वो कहते हैं हमें असला दो। यहाँ तक उन्होंने कहा है कि हमें AK-47 तक हमारे पास नहीं है, हमें वो दो जो 400 मीटर से हम उसको यूज़ करें। तो AK-47 के लिए तो हम उनसे कहेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन से रब्ता कायम करो, वहाँ से AK-47 बहुत मिल जाएगी, क्योंकि कश्मीर में तो तुम्हारी अकड़ निकल चुकी है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी के चीते जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो मंकी उनके हाथों में आए। तो ये तो होगी एक बात। दूसरी बात नाज़रीन, ज़रा अब हम ज़रा तारीख़ पे नज़र डालेंगे थोड़ी सी इस प्रोग्राम के अंदर। वो ये है कि 1965 की तारीख़ में ये जो जंग हुई थी, उसके अंदर ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कश्मीर को बचाया था अमेरिका ने इंडिया की हेल्प करके। अमेरिका ने इंडिया की हेल्प की थी, और इंडिया के जो लाल बहादुर शास्त्री वज़ीर आज़म थे, उन्होंने एक बड़ी हाथ जोड़ के एक दरख्वास्त भेजी थी, एक एप्लीकेशन, एक लेटर भेजा था। वो अगले प्रोग्राम में हम आपको वो लेटर भी दिखाएंगे, और जिसकी वजह से कश्मीर पाकिस्तान की हथेली से निकल गया था। और ये एक और दूसरा हमने बात है कि 1962 में हम चले जाएंगे। 62 में जब चाइना इंडिया को फेंटी लगा रहा था, तो नेहरू को एक ऑफर आई थी अमेरिका के सदर की तरफ से कि तुम एटमी हथियार बनाओ, हम तुम्हारी पूरी हेल्प करते हैं चाइना के खिलाफ। लेकिन उस वक्त नेहरू ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्ती आप अंदाज़ा लगाएं, उस वक्त भी अमेरिका इंडिया के साथ था और आज भी इंडिया के साथ है। तो उसके बाद हम आपको एक बहुत सीक्रेट, जो नेहरू ने ही एक खत लिखा था, और जिसके बदले में वो पहली खबर कि तुम एटमी असला बनाओ, हम तुम्हारी पूरी है मदद करेंगे। बाद में 1964 में चाइना ने असला बनाया था एटमी। तो नेहरू साहब ने ये एक खत लिखा 62 में अमेरिका के सदर को। और खत में वो क्या ताबेदारी करता है, बड़े आजिज़ी के साथ वो चाइना के सदर को कहता है कि नहीं, सॉरी, अमेरिका के सदर को कहता है कि चाइना हमारी इलाके में घुस गया है, और चाइना हमारे इलाके पे काबिज हो चुका है। क्योंकि चाइना एक बड़ी ताकत है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए तुम हमारी मदद करो और हम तुम्हारे शुक्रगुजार होंगे। उसने ये खत बड़ी ताबेदारी से लिखा है, घुटनों में बैठ के जैसे लिखा है उसने। और उसमें वो लिखता है कि हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें थोड़ा बहुत असला पहले दे रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं, आप हमें ज़्यादा असला दें। और मेरे लिए खुशी की बात ये होगी कि मैं आपको ये ख़त लिख रहा हूँ। और मेरी वाइफ़ का भी उसने ज़िक्र किया अपनी का, कि वो भी बहुत खुश है। और आखिर में वो इस ख़त के लिखता है, यूअर सिंसियरली जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे वो गलती कर गया, मेरे ख्याल उसको लिखना चाहिए था यूअर ओबीडिएंट सर्वेंट। तो ये बात, ये नाज़रीन देखें, उस वक़्त भी ये लोग जफ़ियाँ डालते थे, और आज मोदी भी उनको जफ़ियाँ डाल रहे हैं अमेरिका वालों को, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे अगेंस्ट ये सारा हो रहा है। और उस वक़्त भी यही था, लेकिन जब फेंटी पड़ रही थी तो रोने की रो के उसने ये ख़त लिखा था एक। उसके बाद उसने एक और फिर ख़त लिखा था, वो हम आपको अगले प्रोग्राम में दिखाएँगे कि उसने उसमें क्या लिखा था, क्या आजिज़ी उसने लिखी थी, क्या उसने उसके अंदर उसकी मिन्नतें की थी कि हमारी मदद करो, पाकिस्तान हमें फेंटी लगा रहा है, और यहाँ तक कि किसी तरीके से सीज़ फायर कराओ। पाकिस्तान मान नहीं रहा था, पाकिस्तान ने खूब चढ़ाई की हुई थी। उसके बाद हमारे अखबार ने लिखा, ये फिर दोबारा इस खबर को लिखा गया कि 1965 के अंदर पाकिस्तान ने इंडिया को कैसे फेंटी लगाई थी, और इंडिया ने कितनी मिन्नतें और तरले किए थे कि पाकिस्तान
کسی طریقے سے اس جنگ بندی پہ راضی ہو جائے، لیکن پاکستان نے تھوڑا سا اس کو کھینچا تھا۔ پاکستان نے کہا کہ ہم اس کو اور پھینٹی لگائیں، اور یہی وہ وقت تھا جب کشمیر پاکستان کی ہتھیلی پہ تھا اور امریکہ نے انڈیا کی ہیلپ کی تھی۔ اور پھر اس آرٹیکل کے اندر ایک جرنلسٹ ہے رائے میلن، جو کہ امریکہ کا ایک بہت بڑا جرنلسٹ ہے، وہ لکھتا ہے کہ انڈیا کو 65 میں بہت مار پڑی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ میں ابھی اس کی سلائڈ بھی آئے گی، وہ کہتا ہے کہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو، ریکارڈ پہ یہ بات لکھ لیں کہ انڈیا کو خوب پھینٹی لگی تھی، انڈیا کو بہت پھینٹی لگی تھی، اور انڈیا کو شکست ہوئی تھی، اور یہ اس کے لوگ جو ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، جو بونگیاں مارتے رہتے ہیں، یہ سب بکواس ہے اور سب جھوٹ ہے۔ اور وہ جہاں تک کہتا ہے اس یہ جو رے ملن ہے امریکہ کا، اور بھی بہت سے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے، جہاں تک کہ برٹن کے جرنلسٹ بہت ہیں جنہوں نے لکھا ہے کہ انڈیا کے لیے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، کیا اپنا پیسہ لگاتا ہے، ہر سال ہم جشن منائیں گے، جشن تو ہم منائیں گے، اور ہم انشاءاللہ منائیں گے، اور مناتے ہیں 6 ستمبر کا، اور وہی ہماری یاد ہے، اور ہم ہمیشہ مناتے ہیں، اور ان کے پاس تو یہ میڈیا پہ وہ بیٹھ کے، اور وہ میڈیا پہ بیٹھ کے جنگ کرتے ہیں، اور میڈیا کے اوپر وہ سارا زور لگاتے ہیں، اور میڈیا ہی ان کی جنگ لڑتا ہے، اور میڈیا ہی ان کی جنگ جیت جاتا ہے۔ زمین تو وہ ہمیشہ کھوتے ہیں، اور جیسے انہوں نے ابھی چائنا کے سامنے زمین اپنی کھو دی ہے، بقول ان کے، ہم تو مانتے ہی نہیں کہ زمین ان کی تھی، وہ تڑیاں لگاتے ہیں، لیکن وہ جرنلسٹ جو ہیں ریڈیو کے بہت مشہور امریکن جرنلسٹ، وہ کہتے ہیں کہ میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب بکواس ہے، کبھی انہوں نے جنگ نہیں جیتی، نہ ہی وہ جیت سکتے ہیں، نہ ہی اس قابل ہیں کہ وہ کوئی جنگ جیتیں، اور وہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، اور ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہے، لیکن ہم پھر بھی وہ دکھاتے ہیں تاکہ کبھی کوئی پروگرام ہمارا دیکھے تو انہیں پتہ چلے کہ یہ اخبار میں لکھا ہے، یا ایک جرنلسٹ کہہ رہے ہیں، یا بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ لوگوں کو پھینٹی لگائی تھی۔ تو یہ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے پھینٹی لگائی تھی، اور اللہ نے اگر کبھی پھر ایسا وقت دیا تو ہم خوب پھینٹی لگائیں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین اس کے بعد ایک اور جو خبر ہے، کہ خبر تو عجیب سی ہے بہرحال، کہ سعودی عرب ایٹمی ہتھیار بنائے گا، یا بنانے کی کوشش کرے گا چائنا کی مدد سے۔ اور ناظرین آپ یہ یاد رکھیں کہ جب یہ عراق میں ہو رہا تھا اس کا حال کیا ہوا، جب شام میں یہ ہو رہا تھا ایٹمی چیزوں کی بات ہو رہی تھی، اس کا حال کیا ہوا، تو جب سعودی عرب یہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ سعودی عرب کے شہزادوں کو عیاشی سے فرصت ملے گی تو شاید وہ کچھ کریں یا کچھ نہ کریں، لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا ناظرین۔ بہرحال یہ خبر لگی ہے کہ چائنا کے ساتھ مل کے سعودی عربیہ یہ کوئی کام کرنے لگا ہے، یہ بھی ایک ہوائی ہے، دیکھتے ہیں کل جا کے کیا ہوتا ہے۔ تو ناظرین ہمیشہ کی طرح اب ہم پروگرام کے آخر کی طرف جا رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ کی طرح ہمارا یہی نعرہ ہوگا جو آپ کے سامنے ہے، یہی ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا کشمیر ہے، یہی کشمیر میں ہم کشمیر میں اپنے دوستوں کا اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اور اپنے ساتھ ساتھ ٹائی والے بابو پہ نظر رکھیں۔ اللہ نگہباں۔